Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Gua dulu sering ngerasa susah banget buat ngobrol sama orang yang susah diajak kompromi. Tapi Jefferson Fisher, trial lawyer dan expert komunikasi dengan jutaan followers, ngajarin cara ngobrol yang beda. Bukan buat menang argumen, tapi buat bikin hubungan jadi lebih baik dan hasil yang positif. Dia punya 3-part system. Say it with control. Say it with confidence. Say it to connect. Siap belajar komunikasi yang bisa transform hidup dan relationship lu? Chapter 1. Say it with control. Ngomong dengan kendali emosi. Gue pernah ngalamin waktu debat sama keluarga soal keuangan. Biasanya, obrolan jadi panas dan gak nyambung. Emosi naik, suara keras, dan akhirnya semua orang kesel tanpa solusi. Gue mikir, kenapa susah banget sih ngobrol sama keluarga sendiri? Tapi gue coba teknik say it with control dari Fisher. Ngomong dengan tenang, pakai kalimat yang jelas dan gak nyerang. Yang paling penting, gue kontrol emosi gue dulu sebelum ngomong. Fisher ngajarin kalau komunikasi yang efektif itu bukan soal seberapa keras lo ngomong, tapi seberapa lo bisa kendaliin emosi dan kata-kata lo. Dia bilang, your emotions are valid, but they don't have to drive your words. Ini profound banget buat gue. Selama ini gue mikir, kalau gue ngerasa kesel, ya wajar dong kalau gue ngomong dengan nada kesel. Ternyata, itu yang bikin komunikasi jadi destruktif. Fisher kasih practical framework. Pause before responding. Breathe deeply. Then choose words that de-escalate instead of escalate. Contoh konkret. Instead of bilang, lo selalu nggak dengerin gue, coba bilang, gue ngerasa pendapat gue belum fully didengar. Bisa kita diskusi lebih lanjut? Hasilnya, suasana jadi adem, lawan bicara lebih dengerin, dan kita bisa bahas masalah dengan kepala dingin. Yang tadinya debat jadi diskusi produktif. Keluarga gue akhirnya bisa reach agreement soal financial planning tanpa ada yang ngerasa dimenangkan atau dikalahkan. Yang gue pelajari, kontrol itu bukan soal suppress emosi, tapi channel emosi dengan cara yang konstruktif. Sekarang, setiap kali gue ngerasa emosi mulai naik dalam conversation, gue ingat advice Fisher. Control your words and you control the outcome. Ngomong dengan kendali itu kayak nyetir mobil di jalan macet. Lu yang pegang kemudi, bukan emosi lu. Chapter 2. Say it with confidence. Berani bicara dengan keyakinan. Gue dulu sering ragu buat ngomong di meeting. Takut salah, takut dikritik, atau takut ide gue nggak bagus. Hasilnya, gue sering diem aja padahal punya kontribusi yang valuable. Gue nonton orang lain present ide yang biasa aja tapi dengan confidence tinggi, dan mereka dapat approval. Sementara gue yang punya ide bagus tapi nggak berani speak up. Tapi Fisher ngajarin, kunci komunikasi yang efektif adalah say it with confidence. Berani ngomong dengan suara yang jelas dan tegas tanpa ragu. Bukan arogan, tapi assertive. Ada perbedaan besar antara keduanya. Gue coba ini waktu presentasi project ke bos. Alih-alih ngomong setengah-setengah dengan kalimat kayak, mungkin kita bisa coba, atau saya pikir mungkin, gue speak up dengan penuh keyakinan. Berdasarkan data ini, saya rekomen kita implement strategi X karena alasan A, B, dan C. Fisher bilang, percaya diri itu menular. Kalau lo yakin sama apa yang lo omongin, orang lain juga bakal yakin. Dia ngajarin practical techniques. Maintain eye contact, speak clearly, use definitive language instead of tentative language, dan eliminate filler words kayak atau sepertinya. Yang menarik, Fisher emphasize kalau confidence bukan soal feeling confident, tapi acting confident. Sometimes you fake it till you make it, dan eventually it becomes natural. Dia bilang, confidence is a choice, not a feeling. Hasilnya, bos jadi lebih percaya sama ide gue dan project gue dapat lampu hijau. Yang lebih penting, gue jadi lebih respected di workplace. Colleagues mulai seek opinion gue, dan gue dilibatkan dalam decision-making proses yang lebih important. Berani ngomong itu bukan soal nggak takut, tapi soal lo yang ngatur suara lo, bukan suara ragu-ragu. Chapter 3, Say it to connect. Ngomong untuk bangun. Hubungan komunikasi bukan cuma soal kata-kata, tapi soal koneksi. Fisher ngajarin, say it to connect. Ngomong dengan empati, dengerin aktif, dan cari titik temu. Ini yang paling challenging buat gue karena gue tipe orang yang solution-oriented. Kalau ada masalah gue langsung pengen kasih jawaban. Gue pernah ngobrol sama temen yang lagi stres berat karena masalah kerja. Dulu,
Gue langsung kasih advice, lo harusnya begini, lo harusnya begitu. Hasilnya, dia malah defensif dan ngerasa nggak didengerin. Dia bilang, gue nggak butuh solusi sekarang, gue cuma butuh didengar. Setelah baca buku Fisher, gue coba approach yang beda. Alih-alih kasih solusi langsung, gue dengerin dan validasi perasaannya dulu. Gue paham lo pasti frustrated banget sama situasi ini. Ceritain dong, apa yang paling bikin lo stres? Ternyata dia jadi lebih terbuka, dan kita bisa cari solusi bareng. Fisher bilang, koneksi itu kunci buat ngurangin konflik dan bikin komunikasi lancar. Dia ngajarin active listening techniques. Reflect back what you heard, ask clarifying questions, dan show genuine interest in their perspective. Yang powerful adalah konsep connection before correction. Sebelum lo correct atau kasih advice, establish connection dulu. Fisher quote yang gue suka, people don't care how much you know until they know how much you care. Ini ngubah approach gue total. Sekarang, setiap conversation gue prioritize connection over being right. Gue tanya lebih banyak, dengerin lebih aktif, dan validate feelings orang sebelum kasih input. Hasilnya, relationship gue jadi lebih strong dan communication jadi more effective. People feel heard dan valued, jadi mereka more open buat collaborate dan accept feedback. Ngomong buat connect itu kayak nyalain lampu di ruangan gelap. Bikin semua orang bisa lihat dan paham. Chapter 4. Why you should never win an argument. Ini konsep yang paling mind-blowing dari buku Fisher. Dia bilang, if you win an argument, you lose the relationship. Gue dulu nggak ngerti maksudnya. Bukannya menang argumen itu bagus? Berarti lo right, dan orang lain wrong. Gue dulu suka banget menang dalam argumen. Gue pakai logic, facts, dan retorik buat proof point gue. Dan memang, gue sering menang dalam sense bahwa lawan bicara gue nggak bisa counter argumen gue. Gue ngerasa smart dan superior. Tapi Fisher buka mata gue. Winning an argument itu Pyrrhic victory. Lo mungkin prove your point, tapi lo damage the relationship. Orang yang lo kalahkan bakal resentful, dan future communication jadi more difficult. Mereka nggak bakal trust lo atau seek your opinion lagi. Worst case, mereka actively avoid lo atau bahkan sabotage lo. Fisher ngajarin alternative approach. Instead of trying to win, try to understand. Instead of proving you're right, try to find common ground. Instead of defeating the other person, try to solve the problem together. Dia bilang, seek to understand before seeking to be understood. Gue coba ini waktu disagreement sama partner soal financial planning. Instead of argue kenapa approach gue lebih baik, gue tanya, help me understand your perspective. What are your main concerns? What outcome are you hoping for? Dari situ, kita bisa find solution yang address both of our concerns. Yang gue pelajari, the goal of communication bukan to be right, tapi to be effective. Dan effectiveness measured by outcome, bukan by who wins. Fisher bilang, you can be right and still be wrong if you damage the relationship in the process. Menang argumen tapi kalah relationship itu kayak menang pertempuran tapi kalah perang. Chapter 5. Setting boundaries and transform your communication forever. Fisher ngajarin importance of setting boundaries dalam communication. Bukan soal jadi defensive atau aggressive, tapi soal establish clear expectations dan maintain respect. Gue dulu struggle banget sama ini, karena gue takut konflik dan pengen semua orang happy. Gue pernah punya colleague yang suka interrupt dan dominate conversations. Dulu gue cuma diem aja tapi lama-lama frustrating banget. Setelah baca Fisher, gue belajar set boundaries dengan cara yang respectful tapi firm. I appreciate your enthusiasm, tapi I'd like to finish my thought first. Simple, direct, tapi nggak offensive. Fisher bilang, boundaries itu bukan walls, tapi guidelines yang help conversation flow better. Dia ngajarin konsep of framing conversations. Fisher ngajarin gimana start conversation dengan clear intention dan desired outcome. Instead of just jumping into discussion, set the frame first. Conto. I'd like to discuss our project timeline. My goal is to find a realistic schedule yang works for both of us. Can we spend 15 minutes exploring options? Ini immediately establish purpose, tone, dan time frame. People know what to expect, dan conversation jadi more focused dan produktif. Gue apply ini dalam team meetings, dan hasilnya dramatic. Meetings jadi more efficient, decisions made faster, dan everyone feels heard. Yang paling important, gue belajar balance antara being accommodating dan being assertive. Gue mau tantang lu.
Berapa banyak percakapan penting yang lo sia-siain karena lo nggak tahu cara ngomong yang bener? Jefferson Fisher udah kasih kita framework yang proven work. Say it with control. Say it with confidence. Say it to connect. Plus practical strategies buat handle difficult conversations, set boundaries, dan build stronger relationships. Yang paling penting, remember, your every word matters. By controlling how you communicate every day, you create waves of positive impact yang resonate throughout your relationships. Tulis di komentar, jurus komunikasi mana yang paling pengen lo coba duluan, dan situasi apa yang bakal lo apply. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya, dan ingat selalu, tetap cerdas.